शर्फी साहब खैमे पहुंचवाओ जी, मिल जाते जी सुबह शाम खैमा मिल सुबह मिल लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक। يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن بچه‌ها دعا کنن، بچه‌ها دعا کنن. بچه‌ها هیچ کاری از دست ما بر نمیاد، هیچ کار از دست ما بر نمیاد. بچه‌ها دعا आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या हबीब